The second item is Jatiswaram, based on demonstrating technical dance fragments performed in various rhythmic cycles, accompanied by melodic passages. Рага Арабхи, Тала Ади, хореография Шримати Джая Лакшми, исполнители Марина Цивциладзе и Наталья Федотова. Raga Arabhi, Tala Adi, choreography Srimati N.S. Jayalakshmi, performed by Marina Tsivtsivadze and Natalia Fedotova. Sa
ri sa ni da pa ga ma pa ga ri ma pa sa ri ma pa da sa sa ni da pa pa ma ga ri sa sa ri sa pa ma da pa ma pa da sa sa ri ma ga ri sa ni da sa 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 ri da sa pa pa da sa sa ri ma ga ri sa ni da sa 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 ri da sa pa pa da sa ri sa sa ni da pa ma ga ri sa sa ni da sa ri ma pa da sa sa ni da pa pa ma ga ri sa sa ri sa pa ma pa da sa sa ni da pa pa ma ga ri sa sa ri sa pa ma pa da